আগরতলা কোটন মাথাঙ্গা আগরতলা কোট জালে দেখবো পুরা সাকাওর হজাক বা মাদার কেস দিলে ওকে ওমতে কেস কত কত ন ওকে অর শুধু তিনজন গেলে এমনি দেখতে পারবো পারমিশন লাগবে না তো তারপর খাবে না কই দেমো তো ফোন করে এয়ারপোর্ট পিএস কইলে একটু সুবিধা আছে আরে কই দেমো তো যাইবা তুমি যাইবো এয়ারপোর্ট নি বরক 24 ঘন্টা বিসিং কুডর হনাই খাতা আমি কই দেমো তো কোনে কর্মীর কুডর কই দেমো তো মানে বরক মিয়া আর সব পাইলিয়া সব পাইজা মিয়া বড় হর সব পাইকা হর একটা ওর হবে যারা যাইবো তারা 11টার দিকে কোর্টে যাবে হ্যাঁ और अक्टूबर हो 11টা 12টার দিকে পড়ে যাবে কুটো 12টা খানি বাং একদম নিরম কেস খাই তো নিরক লাইলা কো তা নিরমি অমং থাংলা কে হেলেসিং থাংনা ইসগা ঘন্টা না 1 ঘন্টা পরে আমরা কাজটা সেরে আবক নিরক আসুছি নিরক বরক না বাহাকে কেও এক বাহ তার বাইক করে দাও পুলিশ না সাহেব করে দাও কে বরক দিন আর কথা সামলাইব তোমার আছে ছাত্র পয়সা টাকা একমাত্র চিনি তা বাবা জান বড় বুথার নাই হইব তোমরা সহযোগিতা করতে লাগবে ফেরি হিসেন আমিও সহযোগিতা লাগে সব লাগে তোরা ছবি দিতে আমি চাইলে তোরা চাইলে এখন তুমি বাড়িতে এখন বাড়িতে যাও আমরা কইলাম তো আমরা কইলাম আমরা সহযোগিতা করব রমজানের আমি নিয়া পুরো সব পয়সা আমরা এখানে থাকতে তোরা চাইলে আমরা সহযোগিতা করব তো স্যার একটা দুটা ওন আছে 24 ঘন্টা নি পড়ে গেছে তো কাছে কুতো ধরি মাইয়া 24 ঘন্টা তো মিনি লাস্ট দেছি বনি সেখান ফানো রহমান তা কোনো do ở bộ từ này eras khai cho bộ này khả năng đi tuy nó có tí nữa phía sau phải ta một con man khả sừng cái ở sừng kho bom mang khả ở rom ra bộ này khả nào hay con số nó khốn ghé cô to thang ấy mà lại để ní sầu à cô á ta bung nông ta mà lại nó rồi ang tabok na yo ano kita help khai di ang ja no bthana bthana nyang na ni mo chungote sarunel sono saroni sona ang kobo go bor ki sana help khai di leng ani bthana nyang mana mana na yo help khai ja re ki और पब्लिक लोग खाइए जे और मिया जे कुनी एरेस खाइजक माने टी व्यापार टी ताम खाइ पैका बा ताम सं पैका ताम मुं खा गतना मिया नि एरेस नि व्यापार ब्रक खूब आगे फान सेंटिमेंट पब्लिक रक बा हानि बांगै ब्रक फाइखाना जे बनि मोखां रक दा नुगनो अबस जों चिनि अथॉरिटी नि अनुसारे नि जों ताबो ब्रक न मिया फ्र तय पैका जों फार्स्ट पारबो जों जे अथॉरिटी नि अनुसारे जों एयरपोर्ट थानाव ब्रक न शिफ्ट खाइमारो जेतु अमहाइरो जाते प्रॉब्लम गया क्रिएटिंग या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम यानि बांगै जों मा खाइ ओंके बाइकनि खबर ओंखांके बायरक तो आगे सीस इंजा अमत तबक आनी थानियो आं आयो हिसाबै आं बनो सीस खाइका ता अमनो नष्ट खाइ कुनो माने गैतामा अमन आगे काइसे कोर्ट नि ऑर्डर से दं तबक जा सीस खाइका माने कोर्ट नि सेम अमत के बनि अम तबक सन्तोष नि बाइक हमफाना अम कोर्ट नि सिं थांगाइस जेतु आं सीस खाइपेका ताबुक बंनि सानमु कलक मा सालब्रमै एरेस खाइजा ग्यां तो माने मिया एरेस खाइजाका लुकुरक बेलेखनो खुन्दु काइजा मकल लगजा ओ एरेस व जागा खलाइजाका ए बनो बुचियो ए हानि बाना जोंबो जों जिनि तरफ থেকে जों साकथालायमा दङ ब्रक कुदुक माने 15 दिन बा 16 दिन काइथांखा जोंबो बनो जों बुचियो पाब्लिक रंनि ग्रेवेंसेस न जों बुचियो इमानो ए हानि बाना जोंबो ट्राइ खाइदों जिनि तरफ থেকে प्लास नि मिडिया नि थ्रु থেকে जों जतो खबर दंनाय दं जों मिया खबर माखा जे और जागा दं इमानो बनि तैबै जों मियाफ्र बेसाथाव थांबै ब्रनो जों एरेस्ट खाइदेबि इनका ताबु जतो कने एरेस्ट खाइजाका खरक तामनि मुंगै पक्सिल जाजाक ते केस फाइल खाइजाक ने खना माने ते खरकसा ताबु बबो हाय कोन दे खरकसा तंका बबो खारजाकनो बनो जों चेष्टा खाइ दङ जों बनो कयेक दिन बिसिं जों रंगै चेष्टा खाइदों गकाय ब्रकनि माजरा बसु गरति कतर न नै न त आयुबा माजरा कतर मुइ नै ब्रंनि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मुइ मान ब्रक जेसोय माने जे समय ट्रायल रंगै ब्रंनि जजमेंट उखा खांगे अप्रोचिंग जों साइमाना किन्तु जस्टिस रनाय खांगे कोर्ट रना ठीक আছে जों एकदम माने जेन्युइन जों सुइनाय असुबिदा करे तारपरे हम कोर्ट बसि जों राइट होनानै जे समय ब्रक जस्टिस मुवानि बांगै बा बोसोर बसर मा दंनाय बोसोर जाबो जीवन मा दंनाय बहाय दिनै कोर्ट कयता रगति साजानो कोर्ट जों ताबक
सुइलाय दं माने ना सुइलायफानो ताबाको किसा पालिगराव किसा ब्रंनि सेन्टिमेन्ट तुइ बहायंगै किसा जों लेइदोंबा किसा लेइदोंनाय दिनि लेइदों तामक गजारनाय फाइनाल जे ताबुक जे पाब्लिक रक जे अबा हायके थानाबो फायो अबा हायखाय माने तुइयै एक केसनि बेपाराव तामक गजारनाय बुं नुखुंनो बर आं जतनो कयो ठीक আছে जत बुसि मानो माने अम कायसा खरकसा बरक थै थांमानिबा तबनो जिनिस मानैरंनो अर जेतो पीएस कमप्लेक्स जों सेफ कास्टडियनार दङबा आं जतनो रिक्वेस्ट खायो मानैरक उनो डेमेज थाखायदि माने उल्टा नियाव एगेन्स्ट केस थांवै मानो हामबाय